ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। 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 शिवपुराण ବା शैवपुराण प्रथम खंड मृगरूपी धातांकर शिवंक हस्तरे शिरछेद। आशुण सर्व ऋषि गण देई मन कन शिवंक चरित एहि अपूर्व विधान। श्रद्धा भक्तिरे जेहु पढ़े शुणाई अंतकाले सकल डरु निस्तरई। शून्य मध्ये बुलुथिले प्रभु शूलधर देखिले धामंती मृग मृगुणी संगर। एहा देखि शूल पाणी विचारिले मन मृग किंपा मृग पछे धाए मृग किंपा मृग पछे धाए ए मृग बहन। हेलाणी बहुत दिन ए शून्य मध्यरे धाउछन्ति बेनिजन दिवार जनीरे दिवार जनीरे प्रभु दिवार जनीरे धाउछन्ति बेनिजन दिवार जनीरे। अविश्रांत भावे गति करुछन्ति दुई तिले मात्र केउठारे न रुहन्ति दुई। एहांक कारण किस जानी न पारई किंपा एमाने धामन्ति व्याकुलित होए। किबा केहि माया बेशे भ्रमण करन्ति सेहि निमित्त तिलेके विश्राम नयन्ति। एहि परि मने हर्य करिण विचार ध्यान बले जानिले से समस्त खबर। देखिले संध्या कन्यार पछे वेद बर कामातुरे धाइछन्ति शृंगार आसार। मृग रूप होई धाता पश्चाते धावन्ति धाइछि एथि निमन्ते से संध्या मृगी होई अछि। एडे महापापी अटे एहि वेद बर निज कन्या परे करिबाकु अत्याचार। धाउछि कि परिमुखे तार इच्छा तार लज्जा अछि। केउ परी कन्या संगे रमिब एहि पिता होई जेबे एहि कन्या को रमिब जगतरे केहि आउ तिले न मानिब। निश्चय ए पापी को मुहि आज शिक्षा देवी कन्या संगे रमिबार फल देखाइबी। हेले हेउ पछे ब्रह्म हत्या दोष मते तथापि पापी को हत्या करिबी मु हाते। पुणी पचारिले सदा शिव मन मध्ये पापी को नासिले बापा न लाभी बहादे न मारी एहाकु जदि आजी छाड़े देवी। महादेव नाम किंपा ब्रह्मांडे बोहिबी एहा विचारिण शिव कोपे पर जोड़ी रुद्र रूप धरी सोरा सोन धरे सोली। मंत्रपूत करी दिव्य सर संधानिण शिव बोइले रे पापी धाता तो ही शुणौ। आजी तोर कामातुर पण भांगी देवी कन्या संगे रमिबार प्रतिफल देवी। एहा कही सरासन बिंधिले शंकर से धनु सबदे पृथ्वी हेला थर हर। पाताल पुरे बासुकी मने विचार ये
ଆଉ ଧରି ନ ପାରିବି ଧରିତ୍ରୀ କି ମୁହିଁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମାନବ ଗଣେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ, ରଖ ରଖ ମହାଦେବ ବୋଲି ସେ ଡାକିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଦେବଗଣ ବିଚାରନ୍ତି ମନ, କିବା କେଉଁ ଦୈତ୍ୟ ବଳେ ଅମରେ ଗମନ। ସେଥି ଯୋଗେ ତିନି ପୁର ହୁଏ କମ୍ପମାନ, ଆସିବ ନିନ୍ଦା ରଖିବାକୁ କେ ନୁହେ ରାଜନ। ଏହିପରି ମନ ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ବିଚାରି, ଆସିବ ଶିବ ବୋଲି ସ୍ତବ କଲେ କସବରେ। ରୁଦ୍ର ରୂପ ଧରି ଶିବ ବେଶୀ ଦିଅନ୍ତେ ସରୱା, ପଡ଼ିଲା ସେ ସରଗଟି ମୃଗର କାନ୍ଧର। କନ୍ଧେ ପଡ଼ନ୍ତେ ସେ ସୌର କରିବେ ନିଖଣ୍ଡ, କାଟି ପକାଇଲା ମୃଗ ରୂପୀ ଧାତା ମୁଣ୍ଡ। ଏହା ଦେଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ମନେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ, ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ତକ୍ଷଣେ ଗଲା ବାହୁଡ଼ିଣ। ଏଣେ ମୃଗ ସରଜକୁ ବେନିଖଣ୍ଡ ହେଲା, ତା ମଧ୍ୟରେ ଧାତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶିଲା। ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ସେହୁ ଯହୁ ଉଭା ହେଲେ, ପଛ କଥା ଭାବି ମନେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଲେ। ଅନାଇଲା ଧାତା ଆଗେ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିପୁରାରି, ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧରି। ଶିରେ ଶୋଭେ ଜଟା ଭାର ତାମ୍ର ଚୂଡ଼ା ପରି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଜାହ୍ନବୀ ଦେବୀଛନ୍ତି ବିଜେ କରି। ଝର ଝର ହୋଇ ସଦା ମସ୍ତକୁ ତାଙ୍କର, ବହି ଯାଉଅଛି ଗଙ୍ଗା ହୋଇ ଧାର ଧାର। ଆବର ଭାଲ ତଟରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଶୋହେ, ଲଲାଟେ ଚନ୍ଦନ ଚିତା ଜନମନ ମୋହେ। ଫୁଫୁକାର ଗରଜନେ କରି ନାଗ ଗଣ, ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଅଙ୍ଗେଣ। ସ୍କନ୍ଧେ ପଇତା ଗୋଟିକେ ଦିଶଇ ସୁନ୍ଦର, କଟି ତଟେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ରାଜଇ ସତ୍ପର। ଏହିପରି ବେଶ ଧରି ଉମାଙ୍କର ଧବ, ମହାଶୂନ୍ୟ ପରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଆବିର୍ଭାବ। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଶେ ଯାଇ ବେଦବର, ଭକତିରେ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ଯେ ପୟର। କର ଯୋଡ଼ି ବୋଇଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିପୁରାରି, ଆସିବହୁ ଉପକାର କରିଲ ମୋହରି। ନହିଲେ କାମ ଲୋଭରେ କ୍ଷଣକ ନିମିତ୍ତ, ମହାପାପୀଙ୍କ ପଙ୍କେ ହୋଇଥାନ୍ତି ପତିତ। ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ଲାଗି ଅଟେ ତବ ଅବତାର, ପାପ ନାଶୀ ପୁଣ୍ୟ ଜନେ କର ଯେ ଉଦ୍ଧାର। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଧାତା ବହୁ ସ୍ତବ କଲେ, ତାହା ଶୁଣି ସଦା ଶିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟେ ବୋଇଲେ ହୋଇଲେ। ଆବର ବୋଇଲେ ଧାତା ଯୋଡ଼ିବେ ନିକର, ହେ ପ୍ରଭୁ କଥା ଏ ମନେ ପଡ଼ଇ ମୋହର। ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ସଦା ଦେବୀ ନାସିଲେ ପରାଣ, ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ସତୀ ଦେବୀ ନାସିଲେ ପରାଣ। କୁହ ଦେବ କେଉଁଠାରେ ଜନମିବେ ପୁଣା, କାହାର ନନ୍ଦିନୀ ହେବେ ମାତା ମାହେଶ୍ୱରୀ। କେବେ ତବ ସଙ୍ଗେ ଭେଟ ହୋଇବ ବିଚାରେ, ଦୟା କରି ମୋ ଆଗରେ କହ ତ୍ରିଲୋଚନ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଅଛି ମୋର ମନ, ଦାତାଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ବୋଇଲେ ଶଙ୍କର। ଯାହା ପଚାରିଲ ତାହା ଶୁଣ ବେଦବର, ତୁମ୍ଭର ତନୟ ଦକ୍ଷ ମହା ଅନ୍ୟାଚାରୀ। ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତାହାରି, ଯଜ୍ଞ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ସେହୁ ନ କହିଲା, ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଗଲେ ଦେବୀ ଦେଖିବା ନିମିତ୍ତ। କନ୍ୟାକୁ ସେ ଦେଲେ ଅପମାନ ଯେ ବହୁତ, ଆମକୁ ଧିକାର କରି କୁହନ୍ତେ ସେଠାରେ।
सहीन पारिण देवी पशिले अग्निरे सेही पापी दक्ष जगे प्राण प्रिया मोर एते सरी होई झास देला से अग्निर किंतु एहार फल जे निजे से पापी भोगिब आजीव जानते नरंकरे पतित होइब दक्ष परि सेहु मते निंदीब संसारे जीवन बहुत क्लेश लभिब संसारे मृत्यु परे काल गण बाल धरी करे बहुत दंड विहिबे पकाइनर करे छागल पराए सेहु शबद करिब पाटी न फिटिब तार मेमे से होइब एकथा अन्यथा नुहे निश्चय बोली जान आदि शक्ति जन्म हेबे कहुअछे शुण हिमवंत घरे हेबे सती देवी जात भविष्य वचन एहा अति गूढ़ तत्व अरे बे मु करिबि जाई हिमवंते वास दक्ष सुता सती तो ही जन्मिबे अवश्य शंकरंक श्रीमुखरु यह शुणी धाता तांकर चरण तले लगाइन मथा आपणार भुवन को चलिले बोहन तथापि जही परे जहा हेला सुन देई मन तही परे जहा हेला सुन देई मन ब्रह्मा जीवा देखी शिव वृषभ उपरे आरोही प्रवेश हेले हिमवंत शिरे निष्ठापुर होई रही से पर्वत शिखे देखिले भी वसुतरु लता मन सुखे पूर्वे सदाशिव जही करिथिले वास से कथा शुणी न तुम्बे सकल तापस साक्षात रे देख एबे शिव कीर्ति दृश्य तारका होइण जेहु रहिले आकाश सबु लोक माने देखु अछंती आकाशे रकतले पीत पौरी रंग बर्ण दिशे शिवंकर सरटीए आरद्र नक्षत्र तापारु से मृगशिरा होइअछि स्थित छोड़ा छोड़ा न होइण लागि पाखो पाखो मृगशिरा नक्षत्र जे बोलाउछि देख मृगर रुधिर जहु आद्रा हेला सर तहु आद्रा बोली नाम होइला ताहार आदि विबोधि दिशुअछि आर कत तेज बुझाई कहली तुम आगे सर्वधि ए जे शिव कीर्ति हुए अद्यावधि दृश्य जहा को चाहिए तो सबु पाप जाए नाश जो लोक माने होई थांती कीर्तिमंत सकले ताहाको स्तुति करंती सतत से माने हुंती 14 भुवन रे पूज्य अकीर्ति करिबा लोक हुई दहिर्य धर्म रे गतागत हेउछि संसार अधर्मनु होई जेड़े लोक हेले पार अधर्म रे जय हुई पापे हुए क्षय एही कथा सत्य सर्वे जानी था निश्चय बखाणिलु मृग रूपी कथा तुम्भ आगे बिंदिले नाराच मोहे स्वर जेउ भागे श्रद्धारे ग्रंथ जेहु पढ़िबे शुणिबे ए भव महासागरु उद्धार होइबे आ देवदेव महादेव शशांक धारण प्रसन्न होई करिबे निश्चय परित्राण शंकरंको हेय करे जेहु मूढ़ जन महापापी कर मध्ये अटई से गण्य दक्ष परी दक्ष लोक शिवद्रोह करी छागल मस्तक हेला क्षय हेला सिरी तांक पादे द्रोही कले अन्न मिलई जन्मे जन्मे नरकरे पतित हुई से जगे शोभिंक मोही करे निवेदन आकर सर्वे सदाशिव
कर पादे ध्यान से प्रभुंको पाद पद्मे पशिन शरण आर अधम क्षेत्र महन लेखे विचारिण आर अधम एहि निमान पढ़ई जनाण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।